Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I want to explain about let me introduce myself. This is chapter 3 yang artinya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. For example, hello everybody, my name is Randy Nugraha and I am from class 7A. You may call me Randy. I'm from Jakarta. I live at Jalan Nilam Raya number 24 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. I'm good at javelin throw and archery. I was the gold medalist of archery in the provincial level of student sports championship in 2018. And the last, for example, good morning, my name's Ayu Wardani. Please call me Ayu. And I'm from class 7B. I'm from Madura, East Java. I live on Jalan Barito, Kebun Agung, Sumeneb, Madura. I love math and dancing. I'll be very glad if we can study together someday. Okay, next. The following are expressions to ask for and provide information about one's identity, yang artinya berikut ini adalah ungkapan untuk menanyakan dan memberikan informasi tentang identitas seseorang. Asking for information about one's identity. Berarti di sini menanyakan informasi tentang identitas seseorang. For example, where do you study? Who is the girl in the white? Where do you come from? What are your hobbies? What is your brother? What does your mother do? How many brothers do you have? And then providing information about one's identity. Berarti di sini memberikan informasi tentang identitas seseorang. For example, she is my next door neighbor. I come from Palu. My hobbies are fishing and cooking. He is a nurse. She is a police officer. I have two brothers. For example, dialogue 1. The first, let me introduce myself. My name is Joko. Nice to meet you, sir. And then, I'm Mr. Tono. Nice to meet you too. Contoh ini sama seperti di buku kalian. Di buku kalian di halaman 26. Okay, next. Example dialogue 2. The first, good morning. Second, good morning. The third, I'm Firman's teacher. I'm Hidayah. How do you do? The last, I'm Firman's mother. I'm Nita Haryanto. How do you do? Contoh ini sama seperti di buku kalian juga di halaman 26. Okay, next. Practice. First, greet that person by saying hi, hello, good morning. Pertama, sapa orang itu dengan menggunakan hi, hello, dan selamat pagi. Second, tell your friend. Kalinya, kamu menceritakan tentang nama kamu. Next, you add some information about yourself, your age, your hobby, your address. Selanjutnya, kamu menambahkan beberapa informasi tentang diri kamu, umur kamu, hobi kamu, dan alamat kamu. Last, say, how do you do? Pleased to meet you or nice to meet you. Terakhir, kamu mengatakan bagaimana kabar kamu. Kamu bisa menjawab senang bertemu dengan Anda. Oke, next. Introducing others. Di sini kita memperkenalkan orang lain. For example, 1. That I like you to meet Miss Juniarti. She is my teacher. The second, I'm Gunawan. How do you do, Mrs. Juniarti? Pleased to meet you. The last, how do you do, Mr. Gunawan? Pleased to meet you too. And next, adding information about yourself. Berarti di sini menambahkan informasi tentang diri Anda.
When you introduce yourself, you should tell about yourself, your name, your job. This is giving information. Ketika kamu memperkenalkan diri kamu, kamu seharusnya menceritakan tentang nama kamu, pekerjaan kamu. Itu dinamakan memberikan informasi. Nah, di sini subjek be complement. Subjek itu apa? Subjek merupakan bentuk pelaku atau penyebab dari suatu hal yang terjadi. Subjek biasanya diletakkan pada awal kalimat. Subjek bisa diartikan sebagai pelaku dalam suatu kalimat. Subjek bisa berupa orang, benda, ataupun binatang. Di sini, to be. To be di sini digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Nah, berarti di sini I'm, is, are. Di sini is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Contohnya di sini he, she, it. And then I am. I am di sini digunakan untuk subjek orang pertama tunggal, contohnya I. And then are. Are di sini digunakan jika subjek berbentuk jamak, contohnya di sini we, they. To be are digunakan jika subjek berbentuk jamak, contohnya we, they. Bisa digunakan juga untuk orang kedua tunggal, contohnya you. Bisa digunakan juga orang kedua tunggal, contohnya yaitu you. Komplement. Komplement itu di sini pelengkap atau disebut juga dengan predikatnya. Sarah, Mr. Han, a teacher, my friends, students, his parent. Oke, next. Asking for information. Berarti di sini kamu menanyakan tentang informasi. You may want to know about a new person. You can ask this following question. Yang artinya, kamu mungkin ingin mengetahui tentang orang baru. Kamu dapat menanyakan pertanyaan di bawah ini. Nah, di subjek complement. To be tadi apa? To be yaitu sebagai penghubung antara subjek dan predikat. I'm, is, are. Am itu digunakan untuk apa, Miss? Am digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Maaf, salah. Is di sini digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Contohnya di sini he, she. Kalau am di sini digunakan untuk subjek orang pertama tunggal. I berarti. Terus are di sini digunakan jika subjek berbentuk jamak. Contoh they sama we. Bisa juga digunakan untuk orang kedua tunggal you. Komplement tadi apa? Keterangan atau predikatnya. Sarah, Mr. Han, a teacher, my friends, students, friends, his parents. Oke, next. Denying information. Berarti di sini menolak informasi. If some information aren't true, you can say. Jika beberapa informasi tidak benar, kamu dapat mengatakan subject be not complement. Berarti di sini ditambahin dengan not. Nah, complement berarti beda dengan yang tadi, kan? Ada giving information sama asking information. Terus yang terakhir ini denying information. Berarti kalau denying information ini kita menolak informasi ditambahin dengan kata not. Oke, selanjutnya practice with your friend. Berarti di sini kita berdialog dengan teman. Contohnya seperti ini. Card students. Berarti kartu siswa. Nusantara School Personal Information Form.
Name, Baskara Bayu Buana. Kelas berapa di sini? Student number berarti di sini nomor siswanya berapa? Age di sini tuh umur. Sex di sini tuh jenis kelamin, ya nak. Sex di sini tuh jenis kelamin. Contohnya seperti male, female, laki-laki, perempuan. Address di sini tuh alamat. Hobi di sini hobinya itu apa? Playing basketball. Berarti bermain bola basket. Okay. Thank you for your attention. Any question? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum paham boleh bisa ditanyakan nanti. See you next time. See you, bye-bye.